بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في قناة الثقافة العربية والترجمة. مرحبا بكم بعد غيبة قصيرة. أعود مرة أخرى لبث الدروس الخاصة بتخصصات علوم المهندس في الأقسام التحضيرية، وهذا الدرس يهم المستوى الأول، السنة الأولى في تخصصات MPSE PCSE TSE. مقدم الحصة نور الدين حالي، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بمركز عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور، مبرز في مادة الثقافة العربية والترجمة. مرحبا بكم مرة أخرى. نحن في الدورة الثالثة في المحور الدراسي بين الشرق والغرب، entre l'Orient et l'Occident، ونحن في الوحدة الأولى. C'est la première séance, il s'agit d'une version. Les trois dimensions de l'orientalisme, c'est ça le support d'étude pour Edward Wadi' Saïd. Pour les objectifs, objectif général, l'étudiant doit être conscient des trois dimensions de l'orientalisme, notamment de la dimension colonialiste. Objectif spécifique, rendre en langue cible convenablement au contexte le système des liens logiques dans le texte source. La méthodologie, on l'affiche tout simplement. Les trois dimensions de l'orientalisme. Par orientalisme, j'entends plusieurs choses qui, à mon avis, dépendent les unes des autres. L'acception la plus communément admise de ce mot est universitaire. Cette étiquette est en effet attachée à bon nombre d'institutions d'enseignement supérieur. Est un orientaliste toute personne qui enseigne, écrit ou fait des recherches sur l'Orient en général, ou dans tel domaine particulier. Cela vaut aussi bien pour l'ethnologue que pour l'anthropologue, le sociologue, l'historien ou le philologue. À cette première tradition universitaire, dont les spécialisations et les transformations font pour une part l'objet de cette étude, se rattache une conception plus large de l'orientalisme, style de pensée fondé sur la distinction ontologique et épistémologique entre l'Orient et le plus souvent l'Occident. C'est ainsi que de très nombreux écrivains, parmi lesquels figurent des poètes, des romanciers, des philosophes, des théoriciens de la politique, des administrateurs d'empire, sont partis de cette distinction fondamentale pour composer des théories élaborées, des épopées, des romans, des descriptions de la société et des exposés politiques traitant de l'Orient, de ses peuples et coutumes, etc. Je n'arrive ainsi au troisième sens de l'orientalisme,
qui est défini de manière plus historique et plus matérielle que les deux autres, prenant comme point de départ très grossièrement la fin du XIXe siècle. On peut décrire et analyser l'orientalisme comme l'institution globale qui traite de l'Orient à tous les niveaux social, politique, administratif et économique. Bref, l'orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité sur l'Orient. La notion de discours définie par Michel Foucault dans l'archéologie du savoir et dans Surveiller et punir m'a servi à caractériser l'orientalisme. Je soutiens que si l'on n'étudie pas l'orientalisme en tant que discours, on est incapable de comprendre la discipline extrêmement systématique qui a permis à la culture européenne de gérer et même de produire l'Orient du point de vue politique, sociologique, militaire, idéologique, scientifique et imaginaire pendant la période qui a suivi les siècles de Lumière. Par ailleurs, du début du XIXe siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Angleterre ont dominé l'Orient et l'orientalisme. Depuis l'après-guerre, l'Amérique a dominé l'Orient et l'aborde comme l'ont fait auparavant la France et l'Angleterre. Édouard Ouadi Saïd, l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, édition du Seuil, 1980, double page 14-15, traduit de l'américain par Catherine Malamode. Merci pour votre attention. On passe maintenant à la mise en situation qui est Édouard Saïd. Donc, on passe directement à une biographie succincte de Édouard Saïd. Édouard Ouadi Saïd, né à Jérusalem, 1935, mort à New York, 2003, est un universitaire, théoricien littéraire et critique palestino-américain. Son ouvrage le plus célèbre est l'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, orientalisme. Publié en 1978 et traduit en français aux éditions du Seuil en 1980. L'ouvrage eut un retentissement international et fut traduit en 36 langues. Il est considéré comme un des textes fondateurs des études postcoloniales. Composante énonciative qui parle dans le texte. Justifier l'usage du déictique « je » dans le texte. Le locuteur, bien entendu, Édouard Ouadi Saïd, en utilisant le déictique « je », il s'engage complètement dans ses propos. Son public cible est le lectorat de l'ouvrage L'orientalisme. Mais bien sûr, il faut savoir que le texte que nous sommes en train de traiter est une traduction. Donc il faut signaler ça. Composante textuelle, le genre, le type. C'est un texte, un essai argumentatif. Composante thématique, l'idée générale du texte. Quelles sont les trois dimensions de l'orientalisme selon le texte? Eh bien, important. Il existe selon le texte trois dimensions de l'orientalisme. Dimension académique, c'est la dimension qui est évidente. Dimension exotique, c'est une autre dimension qui est évidente. Et une dimension colonialiste qu'on essaye de camoufler. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Maintenant, préparation à la traduction, tournure linguistique, j'entends. Donc, on va voir premièrement, j'entends. J'entends par orientalisme. J'entends plusieurs choses. أعني. أعني. Voilà, donc le plus commun, الأكثر, le plus communément admise, الأكثر تداولا. الأكثر تداولا. Vaut aussi bien pour que pour. ينطبق على كما ينطبق على. ترجمه حسب السياق. نمر إلى donc on passe au lexique et à la terminologie. Administrateur d'empire. Donc les administrateurs مديرون إمبرياليون. Siècle de lumière, عصر الأنوار. عصر الأنوار.
l'après-guerre، ما بعد الحرب. ما بعد الحرب. Le phénomène morphosyntaxique, pour ce trimestre, toujours les charnières sont importantes. Il faut savoir comment les traduire. Je veux dire les charnières, les liens, les connecteurs logiques. Dans le texte, ils sont importants. Ils jouent un grand rôle dans la cohérence et la cohésion du texte. Donc, les connecteurs logiques en langue française peuvent être implicites, tandis que généralement ces charnières sont toujours explicites en langue arabe. La traduction, on va lire cette traduction. أبعاد الاستشراق الثلاثة. أعني بمصطلح الاستشراق عدة أمور يعتمد بعضها على بعض وتبدو في رأيي مترابطة، وأما المعنى الأكثر تداولا لهذه الكلمة فهو أنه مبحث أكاديمي، وهذا المفهوم لا يزال يستخدم في العديد من المؤسسات الأكاديمية، إذ يعد مستشرقا كل شخص يعمل مدرسا أو كاتبا أو باحثا في موضوعات خاصة بالشرق، وهذا ينطبق على عالم الأنثروبولوجيا كما ينطبق على عالم الأنثروبولوجيا أو علم الاجتماع أو التاريخ أو فقه اللغة. وللاستشراق معنى أعم وأشمل يتصل بهذه التقاليد الأكاديمية، وهي التي يرصدها هذا الكتاب إلى حد ما تخصصاتها والتغيرات التي تطرأ عليها. فالاستشراق أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يسمى الشرق وما يسمى غالبا الغرب، وهكذا فإن عددا بالغ الكثرة من الكتاب من بينهم شعراء وروائيون وفلاسفة وأصحاب نظريات سياسية واقتصاديون ومديرون إمبرياليون قد قبلوا التمييز الأساسي بين الشرق والغرب باعتباره نقطة انطلاق لوضع نظريات مفصلة وإنشاء ملاحم وكتابة روايات ودراسات سياسية عن الشرق وعن أهله وعاداته. وهنا آتي إلى المعنى الثالث للاستشراق، وهو معنى يستند في تعريفه إلى عناصر تاريخية ومادية أكثر مما يستند إلى المعنيين الآخرين. فإذا اعتبرنا أواخر القرن الثامن عشر نقطة انطلاق عامة إلى حد بعيد، استطعنا أن نناقش ونحلل الاستشراق بصفته المؤسسة الجماعية للتعامل مع الشرق على جميع المستويات الاجتماعي والسياسي والإداري والاقتصادي، وباختصار بوصف الاستشراق أسلوبا غربيا للهيمنة على الشرق وإعادة بنائه والتسلط عليه. وقد انتفعت هنا بالفكرة التي طرحها ميشيل فوكو عن الخطاب على نحو ما عرضها في كتابه علم آثار المعرفة وفي كتابه الآخر التأديب والعقاب في تحديد لمعنى الاستشراق. والحجة التي أطرحها تقول إننا ما لم نفحص الاستشراق باعتباره لونا من ألوان الخطاب فلن نتمكن مطلقا من تفهم المبحث البالغ الانتظام الذي مكن الثقافة الأوروبية من تدبير أمور الشرق بل وابتداعه في مجالات السياسة وعلم الاجتماع وفي المجالات العسكرية والإيديولوجية والعلمية والخيالية في الفترة التالية لعصر التنوير. ومنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت لفرنسا وبريطانيا السيطرة على الشرق والاستشراق، وأما منذ ما بعد الحرب فأمريكا هي التي أضحت مسيطرة على الشرق وتتبع في ذلك المنهج نفسه الذي كانت تسلكه فرنسا وبريطانيا ذات يوم. إدوارد سعيد، الاستشراق الشرق الذي صنعه الغرب، منشورات سوي 1980 صفحة 14-15، ترجمته من اللغة الأمريكية الفرنسية كاترين مالامود. وبهذا ننهي هذه الحصة. شكرا على حسن تتبعكم لها، وحفظكم الله وسدد خطاكم.